السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام، پیارا کلام، محبت بھرا کلام۔ آواز ہے حضرت مولانا محمد قاسم گجر لاہوری صاحب کی۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، خوبصورت کلام ہے۔ کیا آمنہ مائی حلیمہ نو ستے لیکھ جگا لے چپ کر کے۔ کیا آمنہ مائی حلیمہ نو ستے لیکھ جگا لے چپ کر کے۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، محبت بھرا کلام ہے۔ اس کو سماعت فرمائیں اور اپنے دلوں کو منور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے اور تمام امت مسلمہ ان خوبصورت کلام سے مستفید اور فوائد حاصل کرتے رہے۔ سماعت فرمائیں حضرت مولانا محمد قاسم گجر صاحب کی آواز میں خوبصورت کلام۔ ہاشم کے گھر آیا ہاشمی بدر، جب پیارے محبوب تشریف لے آئے۔ ہن ایتھے خدا دا نام تھوڑی جی سننا گل تے بڑی محبت نال سننا تے بڑے پیار دے نال۔ سٹیج پہ جتنے علماء کرام اللہ سب کو سلامت رکھے ہوں، برکت عطا فرمائے، ان کی بھی پوری محبتیں اور دعائیں لینا چاہتا ہوں۔ سنیے گا محبت سے کلام۔ اماں حلیمہ آ گئیاں اماں آمنہ دے کول تے آ کے کافی گلاں باتاں شروع ہو گئیاں، کافی گلاں باتاں۔ آخر کار اماں آمنہ فرمان لگی حلیمہ بہتیاں لمبیاں گلاں ہو جانیاں نے، تو میری گل سن۔ کیڑی؟ ہاں کیا آمنہ مائی حلیمہ نو ستے لیکھ جگا لے چپ کر او کیا آمنہ مائی حلیمہ نو ستے لیکھ جگا لے چپ کر کے۔ لے رحمت سارے عالم دی، لے رحمت سارے عالم دی، سینے نال لا لے چپ کر کے۔ کہ آمنہ مائی حلیمہ نو ستے لیکھ جگا لے۔ اچھا ادھر میرا ویکھیا، تہاڈی مہربانی ہوئے کہ مینوں ہر گل شیر دے نال چھوٹی چھوٹی گل کرنی پینی، اس وقت ذرا محبت اور توجہ دے نال۔ ہاں کیا اچھا میں تھوڑی گل کرن لگا سی تے بڑی محبت نال سننا، پیار دے نال۔ اماں حلیمہ نو اماں آمنہ کہن لگیاں خیر ہے کی گل ہے سوچی پئی ہے؟ اماں حلیمہ کہندے نے آمنہ سفر بڑا لمبا ہے، جانا بڑی دور ہے، سوچی پئیاں تیرے پتر نو رستے چ کوئی میری طرفوں پریشانی نہ آئے، اے سوچن ڈیاں۔ سننا اماں آمنہ نے کیڑی گل کیتی، محبت نال سننا۔ کہ یا آمنہ مائی حلیمہ نو ستے لیکھ جگا لے چپ کر کے۔ لے رحمت سارے عالم دی، سینے نال لا لے چپ کر کے۔ تو سمجھ یتی میں نہ چھڑ جاویں، جولی چولا لے نہ کڑ جاویں۔ تو سمجھ یتی میں نہ چھڑ جاویں، جولی چولا لے نہ کڑ جاویں۔ اے لال میرا انم اللہ ہے، اے لال میرا انم اللہ ہے، پلڑے چ چھپا لے چپ کر۔ میں صحیح بات ہے جہاں بھی جا رہا ہوں 7 ستمبر کے بعد تمام عشاق مصطفیٰ ختم نبوت کے دیوانوں پروانوں کا شکریہ کر رہا ہوں ادا۔ لاہور والے صحیح بات ہے آپ کی صحیح طرح میزبانی نہیں کر سکے اس دن جو آپ نے حضرات نے کیفیت دیکھی۔ ہاں جی اتنا رش، اتنا کچھ ہونے کے باوجود کئی دوست مجھے کہنے لگے بھائی قاسم آپ حضرات کا مولانا شاہد عمران صاحب کا کلام بھی ہم نے وہ شادرے کے پاس جناب لائیو چلا کے پھر دیکھا کہ پہنچ نہیں سکے۔ ہاں جی کوئی ادھر کوئی ادھر سننا وہ کلام، اسی کے 2-3 اشعار۔ ہاں نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا،
जिब्रील कह रहा है आऊंगा ना दोबारा, ला नबी आबादी फरमान कितना प्यारा। काफिर है कादियानी, बस इत्थे अल्लाह जानदा है जर्रा बराबर भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 50 साल तो बाद भी उस शाके मुस्तफा ने यही पैगाम दिता और इंशाअल्लाह जिंदे रहे मरण तक यही पैगाम देंगे। आपने बुलंद आवाज से कहना बेशक। काफिर है कादियानी, ना ना ना, हाथ बुलंद करके नौजवान अपना जज्बा दिखान। काफिर है कादियानी, काफिर इन्हें कहेंगे, काफिर है कादियानी, काफिर इन्हें कहेंगे। यार मेरी गाल सुनो, मेरी गाल सुनो। मैं जड़ा शेर पढ़ा इंदे च अगर कोई कमी रह जाए तो फिर तू खड़े होके ला ले, अल्लाह जानता है। ते इत्थे मेरे नाल शरीक हो जाओ तो आसानी हो जाएगी, मेरा भी टाइम बचेगा, ਤੁਹਾਡਾ भी टाइम बचेगा। सुनना बुलंद आवाज नाल। काफिर है कादियानी, काफिर इन्हें कहेंगे, काफिर है कादियानी, काफिर इन्हें कहेंगे। मिर्जे पे लानते हो, खाने पे लानते हो, महंगे पे लानते हो, खाने पे लानते हो, मलऊन पे लानते हो, बदबख्त पे लानते हो। अरमान है हमारा ला नबी आबादी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए कायदे मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब और उसके साथ पूरी तमाम मजहबी जमातों की, अल्लाह सबको सलामत रखे। पैगाम एक दिया है सहाबा के दीवानों परवानों, खुदा के लिए मोहब्बत से मेरा आखिरी शेर है, पल्ले बांधिएगा और हाथ बुलंद करके मेरी तईद कीजिएगा शेर मुकम्मल होने के बाद। सिद्दीक के सिपाही इस जंग में लड़ रहे हैं, सिद्दीक के सिपाही इस जंग में लड़ रहे हैं, सिद्दीक के सिपाही इस जंग में लड़ रहे हैं। जब तक है सांस तब तक, जब तक है सांस तब तक ये काम है हमारा। हाथ बुलंद करके, जब तक है सांस तब तक ये काम है हमारा। ला नबी आबादी फरमान कितना प्यारा, ला नबी आबादी फरमान कितना प्यारा। ताजदार खत्म नबूवत, आमना के लाल की खत्म नबूवत, सोहने मदनी करीम की खत्म नबूवत, इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत, कल क़यामत के दिन हम गुनाहगारों की शफाअत करने वाले सोहने नबी करीम की खत्म नबूवत। यार शफाअत करने वाले सोहने नबी की बात आई, इधरों माशाअल्लाह बड़ी सोहनी सुभान अल्लाह दी आवाज आई तो मेरे ज़हन एक छोटी जी गल आई केड़ी। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। मैं जानता हूँ अदालत क्या फैसला देगी, मैं जानता हूँ अदालत क्या फैसला देगी, मैं जानता हूँ वकालत मेरे रसूल की। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। हाँ नबी दा ज़माना होंदा, इजाजत हो तो इतनी छोटी जी गल कर ला, छोटी जी। 3 गल्लां करनियां शुरू च मैं, किन्नियां? 3। एक हो गई नबी दा ज़माना होंदा। दूजी गल तो बाद भी तुसा मेरे भरावां नूं, दोस्तां नूं, सज्जनां नूं, बेलियां नूं, वीरां नूं, यारां नूं मुकम्मल इख्तियार है। एडी उच्ची सुभान अल्लाह का इधरों भावनगर क्रॉस कर दे, इधर जनाब वो फोटाबाज क्रॉस कर जे, इधर हरूनाबाद करा, जिड्डा तुहाडा दिल करदा है। दिल करे तो इन्हां को आहिस्ता बोलो, नाल वाले भरा तक आवाज ना जाए, तुहाडी मर्जी है, इख्तियार है। तीजी गल तो बाद अल्लाह जानदा जे रहना चुप तो मैनू होना दुख, और ऐसा दुख होएगा कि लाहौर तक पछतांदा जावांगा कि किंजदे बेजोके दे नाल मेरा वाह पै गया सी। तुहाडी मेहरबानी, हुण जिम्मेदारी आप निभानी है, लाज आप रखनी है। सुनना तीजी गल ते फिर आएगी सुभान अल्लाह दी छल, ते फिर मैं पवांगा कि चल। हाँ नबी दा ज़माना होंदा, वक्त सुहाना होंदा, एनर्जी जड़ी ना, अपनी एनर्जी उन्होंने इत्थे जमा कर लो चंगी तरह।
تیجی گل تو بعد زور لگا کے پتہ لگو گا بھائی عبد الرحمان صاحب ذرا تسی اپنے اگے پیچھے نظر رکھنا اور سٹیج والے ساڑے ذمہ دار حضرات نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی چ نت آنا جانا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا تیبا دی گلی بیندا عثمان و علی بیندا تیبا دی گلی بیندا عثمان و علی بیندا صدیق عمر نال صدیق عمر نال صدیق عمر نال صدیق عمر تیبا دی گلی بیندا عثمان و علی بیندا تیبا دی گلی بیندا عثمان و علی بیندا صدیق عمر نال دل دا یارانہ اوے حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا امامہ و علی دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین میں مولانا تشریف لائے حضرت مولانا محمد عثمان قصوری صاحب یہ جہاں پہ ان احباب کی پرخلوص محبت بری دعوت ہے وہاں پہ میرے اس بھائی کا مجھے آرڈر بھی ہے جو آج یہاں پہ لے کے پہنچا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اس وقت ایک عظیم ادارہ کے اندر استاد الحدیث بھی ہیں اور ہماری بزم حسان پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں جناب حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب وہ تشریف لائے تو میں یہ جو کلام ابھی آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اس کے میرے 2 شعر اس کے بعد آخر میں ختم نبوت کے 3-4 اشعار اور اپنی حاضری مکمل لیجئے گا محبت سے آپ حضرات تھکے تو نہیں نہ صحیح دسنا تسی مینوں نا ایویں تسلی دین لی اتو تو جواب دین دے تھکے تے نہیں ہاتھ کھڑے کر کے دسنا جڑے میرے بھرا تھکے پئے آ یہ میں اپنے چشتیاں والے بھراواں نوں پہلے کہن ڈیا سی تسی میرے نال وہی حساب کرن دے پہلے والا سننا محبت نال ہاں نبی دا زمانہ ہوندا وقت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا زہرا دی جوڑی بیندا جوڑی دے جوڑے چیندا زہرا دی جوڑی بیندا جوڑی دے جوڑے چیندا آقا دا میرے اُتے آقا دا میرے اُتے راضی کرانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا احمد تارے جاندا طیبہ چ مرے جاندا قاسم تارے جاندا طیبہ چ مرے جاندا پڑھدا جنازہ سوہنا پڑھدا جنازہ سوہنا انج میں روانہ ہوندا اللہ سب کو لے جائے کہاں لے جائے مکے اور مدینے لے جائے میں نے نانا ہوندا احمد تارے جاندا طیبہ چ مرے جاندا قاسم تارے جاندا طیبہ چ مرے جاندا پڑھدا جنازہ سوہنا پڑھدا جنازہ سوہنا انج میں روانہ ہوندا اللہ سب کو لے جائے کہاں لے جائے مکے
مکے اور مدینے لے جائیں، شہر مدینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، توجہ میرے رکھنا، شہر مدینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، افطاری کا وقت قریب ہو، نقشہ بڑا عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو، آپ گلاس میں زمزم ڈال رہے ہوں، ادھر کھجور اٹھانے لگے، یوں گنبد خضرا پہ نظر پڑ جائے، ٹک ٹکی لگا کے آپ دیکھ رہے ہوں، فوراً آپ کی آنکھیں برسنا شروع ہو جائیں، اللہ یہ کیسا عجیب منظر ہے، یہاں کے دیوانے پروانے کھینچ کھینچ کے اپنے دسترخوان پہ بٹھا رہے ہیں، ان صحابہ کرام کا عشق کیا ہوگا جو آمنہ کے لال کے میزبان بنے تھے۔ میں میزبان ہوندہ سونا مہمان ہوندہ، میں میزبان ہوندہ سونا مہمان ہوندہ، کسے شام میرے گھر، کسے شام میرے گھر، مدنی دا کھانا